салом алейкум дӯстои азиз, бародарои бисёр меҳрубону қадрдон, ҳаматона хушомада мегӯям ба канали Ҳисор Лайф Офисиал ва ба ин барномае ки ҳозир номашон намудем рӯстигар. имрӯз дар ин барнома оиди масъалае гап мезанем ки дар айни ҳол бисёр саволҳо дар сомонаи иҷтимоӣ шуда истае ки чӣ хел ба Англия равем, чӣ хел ҷои кор чӣ хел аст, музди меҳнат чӣ хел аст, чӣ қадар кор мекунему. ҳамин хулоси гап ки масъалаи чӣ хел ба Англия рафта кор кунем, кор дар Англия. кор дар Англия, кор аз як ҷиҳат бигирем кори беҳтарин аст, муздашам хуб аст. аз он оғоз мекунем ки якчанд сайте ҳаст ки якчанд сомонае ҳаст ки шуморо ба Англия мебара ва соҳиби ҷои кор мекунад, маоши хубам метиҳанд. дар айни ҳол 5 сомона аст. яке аз онҳо сомонаи Agri HR аст ва имрӯз мо асос дар бораи ҳавай гап мезанем ва кӯшиш мекунем тамоми нозикиҳошро ба шумо бифаҳмонем. сар мекунем рафтем. саволе ки бисёр ҷолиб аст барои ҳамин мардум. ҳамин саволае ки мо чанд сум кор мекунем дар ҳамин 6 моҳ, чанд сум даромад мебиёрем, чанд сум фоидаи мода, чанд сумша мо хона оварда метавонем. мо ҳамин ҳисоб кардем. рӯи ҳамун графике ки ҳаст дар як соат 891 фунт стерлинг пул метиҳанд. рӯи ҳавай дар як рӯз агар шумо норма буд кунед, инами гулчини гирем, агар гулчини 9 ящикай дар ҳамун течени 8 соат, дар як рӯз 71 фунт мешавад. дар як моҳ ҳами 1853 фунт мешавад. 1853 фунт мо ба пули тоҷикӣ гардонем, агар 28306 сомон мешавад. ҳами мо чия минус мекунем? расходе ки шумо дар як моҳ мекунед, пули газ дар вагони 4 каса бошад дар 4 каса тақсим мешавад, дар 6 каса бошад дар 6 каса тақсим мешавад, агар зани шавҳар бошад дар 2 каса тақсим мешавад. миёнаша бигирем дар ҳамин вагони 4 каса 50 фунт стерлинг як баллони газ тақрибан 12.5-13 фунт мерасад дар як нафар. ана баъд 58 фунт пули квартира, 10 фунт средне гирифтем, 10 фунт барои либосшӯӣ, мақсад 3 рӯз пас ҳам шӯӣ, дар мо 10 бор мешавад, 1 фунти 10 фунт мешавад. ана баъд 80 фунти дигар пули питани як одамаи, пули питани як одамаи, расходи як одам. 58 фунт пули квартира дар як моҳ, як ҳафтинаи дар як моҳ 240 фунт мешавад. ана ҳаме ҷамъ мекунем, ҳозир ҷавобуш мебарад. чӣ гапай? 240 фунт пули квартира як моҳа, 13 фунт пули газ як моҳа, либосшӯӣ примерно 10 фунт як моҳа, питани ҳам чизе ки мехӯре средни ҳисоб кунем барои як одам 80 фунт меша як моҳаш, плюси 80 фунт баробар 343 фунт, 343 ба сомона мегардонем. 343 фунт расходи як моҳаи як нафар 5236 сомон мешавад. агар мо ҳамин рӯи регламент, рӯи ҳамун нормае ки ҳаст, рӯи ҳамун норма кор кунем, 28000 сомон мешавад пули кортон, 5236 сом пули расходтон мешавад. намия минус мекунем, ҳозир 23000 сомон даромади соф мешавад. ва бифаҳмеда тоҷикои мо ки падар занг мезана, бача ме хонада оз нест, хонаи ама туя, хонаи боби очугин худоӣ аст. хайбар рӯи ки ягон чӣ охи маҷбурӣ ки ба мурдаш шаяд $200-300 рӯи кунӣ. хайбар расход зиндагӣ шумо. мо ҳамин қисоб кардем. ин ҳисоб буд дар рӯи ҳамун нормае ки фирма метиҳад ки ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр кор кун, норма тамом метавонӣ ба дигар дан бигирӣ. ҳамин қадр к
نه که اگر ایوای زیاد کار کنی اینمو نه یاشی گلای سو کردن که دام 8 ساعت باید جمع کنی. بچه‌ها خبرشون اومد که 12 15 بعضیش 18 یاشی گل میچینن. انا که شما представить کنی که وای وقتی که 18 یاشیکا میچینه همین پول 2 برابر زیاد میشه. 2 برابر راسخود همون یا راسخود میسته نو پول 2 برابر زیاد میشه و دمی 50,000 تومان میشه. برای انگلیا رفتن باید شما چی کار کنی و چی حجتو جمع کنی و چی خرید کنی و ایده مثلا میگن паспорти тоҷикӣ, загранпаспорт, справка о несудимости барое ки чӣ нашуда боше, маҳбас нашуда боше. шахсое ки маҳбас шудаган ол наметавонанд рафта ва ҳамон одаме ки чистанд тозанд фақат ҳаваё метавонанд рафта. справка несудимост сурати селфи мегире. вақти регистратсия карданда дар 12 пункта сурати селфи мепартои сурати хитона pdf када партои хуб дара. вақти хитон регистрация карди дар сайти агри ана шумо сабсидини файрод мекунанд я вақти муайяна шумо хитон вибр мекунед ҳамон вақт ждат мекунед пешаки занг мезананд тона сабсидини мере Екатеринбург. баъд мақсад саволо метиҳанд шумо саволо бисёр кунҷкобона мақсад чӣ дили ният дорӣ چی میخواهی یه همه اشمو کوفته میگیرم برای چی را که خیلی میگی برای کار سوال ادری انکیتاتون میشه بعد میگینم یه سوال عادی که الکترونی پشتتا نیزوس بگو میگه باید شما هوا خطون پر کرده باشه که همه چی را دونه هم سوالایی که میتیان نگاهونی میشه و همون سوالا دا باید جواب گفتتونه. مقصد تو میگم برای انگلی رفتن میگم با پاسپورتی انگلیسی میکنیم پاسپورتی انگلیا میکنیم میتونیم شما روزی نیسته. البته شما نمیگی شما با کدوم مقصد راسته مقصد هم دیلتون بگی که ما کار میرم همین 6 ماه کار میکنم میبیام برای سطح زندگی ما کم تا بلند برداشتن اینی جواب که تمام همشه правда خیلی بیام بگم که خوب من میگذرونم این خیلی نیست برادر جو فقط گپی حق بگو میگذری میری تمام. سوال میشه که شما هم باید 6 ماه کار میکنید همجا چی مقصد داره چیکار میکنید правда بگه که شما یگون پلان نکشه یگون نقشه نمونید پیشتون همین 6 ماه بره کار کنه همون پولی که کار میکنه همجا مردک بری دهقان بری کار کنه یک قیمت پول میشه. اینجا باید 2 ماه 3 ماه دم میگیره با میتونه که این کارت وقتی دوم بار شما راکی میشه انگلیه با همون کاری که رفته مثلا معقول شد نشخواه که با بره این کارت شما در کار نمیشه که اجارا ایجابی و اسکراسیا را و همین جا تاندن تاجیکستان همین جا هم پیچته که تا انگلیه برومدگی همون رو روی میکنی دسته گسنومی روی میکنی ویزا میکنی با میری آورادنا با میری رسیده ویزا میکنی با میری آورادنا در همین جا فقط حق گو بدن در کار تمام گپی حق بگو میگذاری میری کار زوالای کار اجوی بوده کار قینی هم داره سبوکی هم داره برای همین سلامتی نکم ترک خوب کنی ببری اوجا. انا برای رفتن باید چی کنی همین حجت های که همه طوری کده ایجوی ویزتون تایورای بگم که بیو ویزتون تایور میشه شما بری وقتی گفتنو شما بیو پس ویزا میشه بزرگی کنی خرید چی باید لیبوسا تحفظ سرکار تابلو برای کار برای گشتن تونم همشه خرید کنی وجود لیباس نمیتن تونم جو برای هوا همون لیباسایی که چی لیباسایی که در کار ختم بخیر روز موزه رزینی شاید که میره در پول کرده میغالته در دری سیخ میغالته ایشه ایش که نمیدونه یگون چی اوجا نمیتین تونه بعض فرمو میتن که ولی خود در کاری هم نمیشه و بعد برادرو کاروی هسته که قینه کاروی هسته که اصانه کاروی هسته که در زن مردم توری نمیگیره اگر زن باشه روی هم کاری در غلطه که
هیچ طوری نمیگیرد از آن. شما میتونه که عریضه نویسه، البته یک خطونه و 2-3 کس جمع شوه، 5 کس 10 کس هم قبیسه باشه هم عریضه شما تستر حل خدشه میوه کار معقول نمیشه. عریضه می نویسه شما میگیرن مقصد در پول معقول نشد یکی در سیخ کار میکنم، شما میگیرن سیخ در میمونه، کاری معقول دیلتون میوه اونجا میگذاره کار میکنه. این مسئله دا پرابلم نیست. نه یک هفته 2 بار خرید میبرن تونا، خرید میبرن با اتوبوس به پول سوپرمارکت و گیپرمارکت و مغازین مایده میبرن، چیزی میخواه میخره. در هفته 2 بار، یک بار در هفته 2 بار پتالوگ 2 بار. شخصایی که جای کارشون و جای خوابشون دوره باید اتوبوس روی گونه میبرن میبیورن. شخصایی که جای کارشون نزدیکه باید اتوبوس نیست چون پیاده میرن میبینن، مثلا 1 کیلومتر باشه شما پیاده میری میبینی، شما در اتوبوس نمیتن. شخصایی که پراوا دوره، پراواتون خطون گیره برادارو در اوجا با همه اتوبوس ها میتونن در خطون بتن، خطون هایکنی برای بیوره. وقتی جاتون دور باشه هم اتوبوس در خطون میتن، خطون های میکنه میره میبینه با اول در پلنت اینا پول میتن تونه. اما که در اومد شما در همین 6 ماهی که شما در ویزا می 6 ماه شما کار میکنی، بعد 6 ماه انگلیا میبره. عموما انگلیا میبره، شما تاجیکستان میبره، روسیه میره یا دولت دیگه میره، فرق نداره. مقصد که میبره انگلیا، مقصد که میبره. همین در اومد شما در 6 ماه چقدر میشوه در اومد صبح تازتون. اگر که همین خوب کار کنه، مقصد رنگی دهقان کار کنه، اونجا کارش فقط دهقانی هم. همین رنگی دهقان کار کنه، دهقانی که باباهامون بودن پدرامون بودن، رنگی هوایی کار کنه، مگر در اومد 1 ماهی ما تقریبا 40-45 هزار میشه. 40 هزاری هم حساب کنیم امیره 6 ماه در ضرب دونه 240 هزار تومان میشه. سوال اومدگی که چی کارو هسته در همین سایت اگریچر که گفتیم کاروی فرمری و خوجگی دارید، کپوس چینی، کلوبنیک چینی، سیب و خلاص میوگی ها، سبزی، مالینا، بعد سالاد میکنه بو برگوی کپوست هسته. نمود خیلی خلاص فقط کار چیندنه حضور هسته. با وقتش میبیو با فکرم و کارهای شیناندنش دای بو همین کار پسی همده چیندی شینانده هم که رفتن هم نگیره. سوال نشد پراویر کرد در انگلیا گشتن. سوال اومده که اونجا در فمیس گفتنی چی بمونان جایم چی هست نیست برادرو. همین پاسپورت ویزا میتیانتونا با هوای تمام انگلیا میگرده، تمام شد، تمام جاشو تماشا کنه. در وقت خولگیتون شما یگون چی نمیگه، یا اون کس پیشتون آمده اون چی نمیپرسه تو حتی. فقط همون قانون هایی که در اونجا هسته در همون قانون ریایه کردن در کار تمام. سوال نشد جنگ، نشد کنفلیکت، نشد گپ گریزی بین هم کور بین هم حجره. اگر که همون آدم هردش که نگور باشه برای همون جنگی کردگیشون، برای رازبوری کردگیشون، اونجا بخشیش نداره، افتماسی او ولید میکنه دیگه. راحت نمیوی کجا برا چیکار کنی. خانماش سختره برای ریویه کردن در کار برادرو. همین کار رفتی کشیش که کار تکو پول تکو که زندگی تا یک کم ترک با سطحی بلندتر بردار دیگه چی در کن؟ هیچ. سوال دیگه همینه که کار برای زنکا هست یا نیست؟ هست. همین چی کاره که همجا هسته
мардум мекунанд, амро метавонанд ки занакӯям кунанд, но баъзеш қиинтара бетавонанд он кори сабуктарша интихоб кунанд, дар онҷо кор кунанд. Дари сехта ё клубникчинӣ, малиначинӣ, ҳама кор як қини дора бахча, лекин сабр як чизе ҳастае ки меваи ширин дора. Сабр кардӣ ба як чӣ мерасӣ. Ҳамин 6 моҳ гланди саломатитона хуб куне бабаре, дар 6 моҳ уже шумо метавонед ки худтона ба як сатҳи баландтар бардоред. мақсад ай Россия хеле хуба, хеле не дар сатҳи олӣ айда ин коре ки дар Англия дар сатҳи олӣ нисбат ба Россия. ҳозир ҳаминҷо мераванд бачаҳои мо дар Россия кор мекунанд, мебинем чӣ азобу доранд, чӣ дард, ғам, ранҷу, чӣ фикро. бачаҳои ошқичон айёшӣ бой метаванд. ана уҷо бире уҷо беҳтар. ин фикри мая рости гап хай хоҳиш кардам ки ҳамин барномачаама барои шумо кунам. ягон каста ягон вақт пул натия барои посредникишон. ин кори қин нест, кори осона сабука, ҳар як аз худаш метавона бикунад. ҳар як касе ки русиро мефаҳма метавона бикунад. хулоси гап ки посредник дар банк куш накунед, ҳамин агри эйчер худаш посредник аст. дар айни ҳол бародаро тамоми ҳамин сайтҳое ки мардуми Англия мебурданд барои кор, ҳамашон вакансияшон маҳкам шудагиай, барои ки одам пур шуд аллакай айни ҷази кора одам пур шуд, қабул намекуна ягон сайт дар омада регистратсия накуне. ҳозир ашта моҳи июна сабр куне, ждат куне, моҳи июнда кушода мешава бо одамое ки рафта буданд мебиянд, одами нав дар кор мешад. дар анам ҳолат метавонед ки регистратсия куне партия бо иншоалло то вақта бо ма худам видео мекунам, худам регистратсия мекунам, бо ҳамаша мефаҳмонам тона ки чиай чӣ гапай. ва савол дошта бошед дар комментария нависе. бо сайтҳое ҳастанд оле ки барои устогиву барои дига коро қабул мекунанд. ҳамвоя ма кофтестам ҳозир ажра комём ҳаматонда пешниҳод мекунам бо чӣ коро ҳаста. шумо дастгирӣ кунем, мо ҳам кӯшиш мекунем ки як чизои беҳтару хубтар пешниҳод кунем. паноҳтон ба худо то дидори оянда ва зеро. худо нигаҳбонтон бошад.